السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى كافة أنبيائه المرسلين. معالي السيد فرانس تيمرمان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، معالي السيد محمد عمرو سفير المملكة المغربية، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم باسم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، ونشكركم على تلبيتكم الدعوة. إن الباعث وراء أحداث مانشستر الأخيرة وشبيهاتها من الأحداث الإرهابية المقيتة التي كانت أوروبا مسرحا لها هو فصل مكونات المجتمع الأوروبي عن بعضها البعض. وأما الباعث وراء اجتماعنا حول مائدة الإفطار اليوم فهو محاولة لوصل بعضنا البعض. إن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تفوت على الإرهابيين فرصة تقسيم المجتمع، وبتماسكنا وشدنا على أيدي بعضنا البعض نقوي أو نقوى على مجابهة التأويلات الظلامية للدين وما يتبعها من سلوكات مجافية لقيم التعايش والتراحم. ونغتنم فرصة حفل الإفطار هذا لنجدد تشبتنا بنمط أجدادنا في التدين، نمط يقوم على التوفيق بين مقتضيات روح الدين من جهة ومقتضيات روح العصر من جهة أخرى، نمط متجدر في ثقافة التسامح والقبول بالآخر. يظن الإرهابيون وهم يقترفون أعمالهم الإجرامية الشنيعة أنهم بهذه الأعمال إنما يسرعون وتيرة سقوط الغرب أو أفوله سقوط أوروبا، ويجعلون من هذا السقوط شرطا ضروريا لانبعاث الحضارة والثقافة الإسلاميتين. ونحن موقنون بأنه في حال سقطت أوروبا فسنسقط نحن المسلمون من مكان أعلى، فما أحوجنا إلى الاستماثة في الدفاع عن القيم الأساسية التي تجعل من أوروبا فضاء للتعدد الديني والثقافي، فضاء للديمقراطية وحقوق الإنسان. غير أن مجابهة التطرف الديني والحرص على حماية القيم الأوروبية يجب أن لا يكون مبررا للنوح باللائمة على المواطنين ذوي الأصول الإسلامية والربط بين هجرتهم إلى أوروبا والإرهاب. هناك تطرف ديني يسعى أصحابه إلى بث الرعب والخوف في نفوس الآمنين، وهناك في مقابله تطرف سياسي يؤجج نار خطابات قومية تحريبية لا تتحرج في إظهار المعاداة للمسلمين ولليهود وغيرهم من الأجناس الأخرى. إننا ندرك تمام الإدراك ونعي تمام الوعي أن تحقيق التعايش أمر مضني ومتعب، لكن هذا لا يمنعنا من المثابرة ومجاهدة النفس قصد بلوغ هذا الهدف. لقد درج المجلس الأوروبي منذ تأسيسه على المساهمة في تكوين الأئمة والمرشدات بهدف تجسير الهوة بينهم وبين الثقافة الأوروبية، كما يجتهد في مرافقة الشباب مرافقة تمكنهم من تمثل التجربة الدينية بوصفها رافعة روحية وليس ثقلا نفسيا، وينظم رحلات لفائدة أتباع الديانات المختلفة، ويساهم في دورات الحوار والنقاش التي تنظمها المؤسسات الأوروبية. ولا شيء يعدل حرصنا على مواصلة العمل بكل شغف وإصرار قصد تقديم تصورات واضحة عن الإسلام والاعتدال، تصورات نابعة من تراث أصيل. ونذكر في الختام بأن باب مؤسستنا سيظل مفتوحا في وجه الجميع، وبأن أيدينا ستظل ممدودة لكل من يسعى للمساهمة في بناء غد أفضل، مع أخلص الشكر والتقدير. Son Excellence Monsieur Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, Son Excellence Monsieur Mohamed Ammour, ambassadeur du Maroc, Excellences, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, permettez-moi de vous souhaiter au nom du Conseil européen des oulémas marocains et en mon nom propre la bienvenue. Sachez que votre présence parmi nous en ce moment de rupture de jeûne favorise davantage notre épanouissement spirituel.
Les événements tragiques qui ont secoué Manchester, ainsi que les attaques terroristes qui les ont précédées, toutes plus atroces les unes que les autres, visent à nous fragmenter et à nous emmurer. Par notre rencontre, ce soir, nous refusons de donner la joie aux terroristes de nous voir divisés. Ensemble, nous ferons face aux théologies aveugles qui ne connaissent aucune mesure. Nous saisissons ce moment de rupture du jeûne pour réitérer notre attachement à une tradition religieuse ouverte à la fois à l'esprit de la religion comme à l'esprit du temps. Une tradition qui favorise des modèles de religiosité ancrés dans la tolérance et l'acceptation des autres. En commettant des actes de barbarie, les terroristes espèrent accélérer ce que certains historiens ont appelé le déclin de l'Occident. Ils pensent que la chute de l'Europe est une condition sine qua non pour la renaissance islamique. Nous pensons le contraire. Si l'Europe tombe, nous musulmans nous tomberons de plus haut. Nous sommes dans le besoin de défendre les valeurs fondamentales qui font de l'Europe ce qu'elle est. Un espace de diversité culturelle et religieuse, de démocratie, des droits de l'homme. Cependant, la lutte contre l'extrémisme religieux et la protection des valeurs européennes ne doit en aucun cas justifier la stigmatisation des citoyens de confession musulmane. Ensemble, nous viendrons à bout des radicalismes religieux et politiques, l'un sémant la peur parmi les populations, l'autre faisant l'apologie d'un nationalisme belliqueux, islamophobe, antisémite et raciste. Nous savons qu'il n'est pas toujours facile de vivre ensemble, mais nous continuerons de nous y efforcer. Depuis sa création, le Conseil européen des oulémas marocains contribue à la formation des imams et morshidat afin de les initier davantage à la culture européenne. Il accompagne les jeunes musulmans dans le but de les aider à vivre l'expérience religieuse comme un levier spirituel et non comme un fardeau psychologique. Il organise des voyages interreligieux avec des représentants d'autres cultes. Il participe aux débats organisés par les institutions européennes. Nous continuerons à œuvrer avec passion et acharnement pour mettre au service de toute la société une vision sereine et tolérante de l'islam, vision qui plonge ses racines nourricières dans une tradition millénaire. Notre porte est ouverte, nos mains sont tendues, mobilisons-nous pour un lendemain meilleur. Merci.